দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আ নিউ ভিডিও। কলকাতায় যেমন দুর্গাপুজোর সাজো সাজো রব এবং মাতৃ প্রতিমাকে কিন্তু মণ্ডপে আনা হচ্ছে, ঠিক তেমনি আমাদের আলোর শহর চন্দননগরেও কিন্তু তেমনই প্রস্তুতি চলছে। আজ সেটাই দেখাবো তোমাদের। তাহলে চলো আজকের এই ভিডিওটা শুরু করা যাক। আজকে আমি চলে এসেছি চন্দননগরের দশভুজার তলায়, আমাদের বাড়ির পুজোয় আমি চলে এসেছি। আজকে এনাদের চক্ষুদান আছে পর্ব, সেটাই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের সাথে শেয়ার করি। চলো, এখন এটা হচ্ছে মণ্ডপের এন্ট্রান্স। এখন কাজকর্ম চলছে, তাই এখন লাইট জ্বালানো হয়নি। খুব সুন্দর এনাদের প্রতিমা। এখন আর কিছুক্ষণের ভেতরেই মায়ের চক্ষুদান হবে। অদ্ভুত। পেছনে চালের অংশটা দেখতে পাচ্ছি যে গোল্ডেন কালারের আর কি মাটির কাজ করা হয়েছে। আর ঠাকুরটাকে সাজানোর পর অদ্ভুত লাগে। আর একটা কথা বলে রাখি, এখানে যে অস্ত্রগুলো বা গয়নাঘাটে যে কোনো কিছু দেওয়া হয় সেগুলো কিন্তু সব রূপোর গয়না, এবং অস্ত্রগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ রূপোর থাকে। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै
सत्तं नमः नमो प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतं रुद्रावै नमो नित्यायै गर्जधात्रै नमो नमः जस्रावै चन्द्ररूपिण्यै सुखावै सत्तं नमः कल्याणै प्रणतविद्धारवै सिद्धै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै बुभृतां लक्ष्म्यै सर्वाणै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै तत्तै तथैव कृष्णावै धूम्रायै सत्तं नमः अतिसम्यादिरुद्रायै अनन्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यैकृत नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रीतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु इंद्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां खरेषु या भूतेषु सततं तस्यै जगत्पतिवै नमो नमः चेतिरूपेण या कृष्णमेतत् व्यापास्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः हे मां दुर्गे तुम यशो मां हे मां दुर्गे तुम यशो मां हे मां दुर्गे हे असुरनाशिनी दुर्गे तुम यशो मां त्वं स्वाहा त्वं स्वाहा त्वं हि वशत्कार स्वधिका दूधात्मक्षरे नित्ये हृदमत्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचर्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सवैत्री त्वं देवी जननी परा दैवधार्यत सत्यं दयैतत् सिद्ध्यति जगत् दयैतत् देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा शिशुरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहितिरूपान्ते जगदस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेध महासीति महामोहा च भवति महादेवी महाशूरि
भगतिस्तंच सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदा दूढ़ा वांग श्री तुमेश्वरी वांग धिंस्तंग भूति बोध लक्षणा लज्जा पुष्टि तथा पुष्टि वांग शांति कांति देवच खड़गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंकिनी चापिनी बाण भूषणी परिगायुधा सम्या सुमतराशेष शुंग मस्तती सुंदरी परापरणा परमा त्वमेव परमेश्वरी हे मां कृपा करो हे मां दुर्गे तुम्हें कृपा करो मां तुम्ही दुर्गा तुम्ही काली तुम्ही मां षोडशी तुम्ही मां यशोदनाशिनी तुम्ही मां धनुजतलिनी कृपा करो मां हे मां তোমার চরণ কমলে আমার প্রণাম গ্রহণ করো মা হে মা তোমার চরণ কমলে প্রণাম গ্রহণ করো মা হে মা দুর্গে তোমার চরণ কমলে প্রণাম গ্রহণ করো মা হে মা দুর্গে तिष्ठामि या गच्छ यो तिष्ठ यो प्राण यो सन्निधेहि यो सन्निरुद्धस्य हरि ओम जागो तुमी जागो जागो दुर्गा जागो दश प्रहरण धारिणी अभया शक्ति बल प्रदायिनी तुमी जागो जागो तुमी जागो जागो दुर्गा जागो दश प्रहरण धारिणी अभया शक्ति बल प्रदायिनी तुमी जागो जागो तुमी जागो প্রণমী বরদা অজরা যতুদা প্রণমী বরদা অজরা যতুদা বহু বড় ধারিণী রিপুর অলবারিণী জাগো মা শরণময়ী চণ্ডিকা শঙ্করী জাগো জাগো মা জাগো যশোরী तुमी जागो तुमी जागो जागो दुर्गा जागो दश प्रहरण धारिणी अभया शक्ति बल प्रदायिनी तुमी जागो जागो तुमी जागो जागो दुर्गा जागो दश प्रहरण धारिणी
শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো প্রণমী বরদা অজরায় তুলা প্রণমী বরদা অজরায় তুলা বহু বনধারিণী রিপুদল বরিণী জাগো মা শরণময়ী চণ্ডিকা শঙ্করী জাগো জাগো মা জাগো অসুর তুমি জাগো জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো প্রণমী বরদা অজরায় তুলা প্রণমী বরদা অজরায় তুলা বহু বনধারিণী রিপুদল বরিণী জাগো মা শরণময়ী চণ্ডিকা শঙ্করী জাগো জাগো মা জাগো অসুর তুমি জাগো জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো ওম বন্ধুক কুসুম ভাসন पंचमुंड दिवासिनी सूरज चंद्र कलारत्न मुकुटम मुंडमालिनी हे माँ दुर्गे तुम यशोमा हे माँ दुर्गे तुम यशोमा हे माँ दुर्गे तुम यशोमा माँ 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 रूपं देगी जयं देगी जशो देगी दिशो जगे रूपं देगी जयं देगी जशो देगी दिशो जगे हे मां चित स्वरूपिणी हे मां दुर्गे हे जगतारिणी दुर्गे हे मां धनुज धननी हे मां यसुरनाशिनी तुम येशो मां तुम येशो मां तुम येशो मां मां रूपं देगी जयं देगी जशो देगी दिशो जगे 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 सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते शरण सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्ति भूषे सनातने गुणाश्रय गुणवे नारायणे नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशान्ति हर देवी नारायणे नमस्तुते 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 हे मां नारायण हे मां त्रिगुणात्मिका हे मां मोक्ष रूपिणी तुम यशो मां हे शोमा
এই ধরা তলে এসো মা দুর্গে তুমি এসো মা। নমস্কার দাদা, এই বছর কি ধরনের থিমের মাধ্যমে দর্শকরা দেখতে পাবে? 2025-এ দুর্গাপুজোয় আমরা অক্ষরধামটাকে সিলেক্ট করেছি। আচ্ছা। তার কারণ হচ্ছে এটা গান্ধীনগরের অক্ষরধাম গুজরাটে। হ্যাঁ। এই অক্ষরধামটা 2002 সালে 24শে সেপ্টেম্বর উগ্রপন্থীদের অ্যাটাক হয়েছিল। এবছরও আমাদের যে অপারেশন সিন্দুর হলো, যে স্বাধীনতার পরে কতগুলো ধাপে যে আমাদের যুদ্ধ হয়েছে পাকিস্তানের সাথে, সেখানে বহিঃশক্তির আক্রমণে 2002-এ ঘটনাটা ছিল, 24শে সেপ্টেম্বর হয়েছিল এবং 31 জন মানে শহীদ হয়েছিল। এটাকে স্মরণীয় করার জন্য ওই জন্য আমরা গুজরাটের অক্ষরধাম মন্দিরটাকে বেছে নিয়েছি। আচ্ছা, এখানে কবে থেকে উদ্বোধন আপনাদের? আমাদের চতুর্থীর দিন উদ্বোধন 26 তারিখে, আর পুজো চলবে আপনার একাদশীর দিন আমাদের ভাসান। যেহেতু দশমী পড়েছে বৃহস্পতিবার, সেই হিসেবে একাদশীর দিন আমাদের দিনের বেলায় ভাসানো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে যদি সাধারণ মানুষ দেখতে আসতে চায় তাহলে তারা কিভাবে আসবে? তারা এখান থেকে মানকুণ্ড স্টেশন ব্যবহার করে বিচ রোড বলে গড়ের ধার, সেই রাস্তা ধরে এলেই আমাদের বাড়িতে পাবে। বিচ রোডের ওপরে আমাদের মানে কি লাইটস থাকবে, সেখান থেকে গেট থাকবে, ঢোকার বিচ রোড দিয়ে। অসংখ্য ধন্যবাদ।